मौसा नमस्कार। सब आप काम कर सकाळु सकाळु बढ़िया बढ़िया फुर्ती लगुच नहीं कि तो मौसा परिचय टी नवा मौसा को पचारा आज से कौन कर देखा मौसा आपनकर परिचय टी दिंतु हमको। मो नाम दशमत मुर्मू घर कुदासा ए पनीपरिया चाष करे। अच्छा मौसा आपनकर बयस केते हो बर्तमान? मोर ये 73 वर्ष हो। 73 वर्ष बाद मौसा बर्तमान काम कर काम करके आपको केमती लगुच मौसा? काम तो भल लगुच कम मोर टाइम भी पास हो जाऊँ सब। अच्छा बढ़िया बढ़िया बर्तमान 73 वर्ष आपनकर टाइम पास कर माने जो बयस कि आप कहवा कथा न बहुत खुशी लगुच आपको आम आज भेट करके। तो ये जो मूला चाष कर कौन कौन सब चाष कर मौसा? मूला आगे भेंडी बोईताड़ू करला घंगरा को बारबटी कहती से। अच्छा अच्छा बारवाटी हाँ बारबटी हाँ गछ सब लगे नहीं कि सब आप निजे लगे निजे ये जो तार बाड़ कर देखा जाऊँगा ये तो बढ़िया से लोकेशन तार बाड़ देते तार बाड़ केते खर्च कर तार बाड़ तार बाड़े कम से कम 25,000 खंडे खर्च 25,000 खर्च आपनकर नहीं कि ए नलको है गोटे एटा हाँ नलको भी अच्छा एथि केते इन्वेस्ट करथिले नलको रे? नलको रे सीटा अंदाज तो लक्षे खंडे पहुँची जीव लक्षे खंडे हे जीव थरे गोटे फेलियर हेतला नहीं कि एटा द्वितीय बार आपनकर हेछि एटा केते फुट आपनकर गभीर हेछि? एटा 300 फुट आसपास हेछि 300 फुट हे जाइछि नहीं कि। अच्छा हाँ मु आपनकर बाड़ी टिके देखौछि हला आपन करंतो मु देखि आछे। देखो तो मौसा के खुशी रे हमर मूला को तोड़िकी सफा करिकी से बैग रे भर्ती कर बहुत पूरा खुशी मन रे सकाळ सकाळ आसी मौसा आउ तांकर
ଏସବୁ ପନିପରିବା ବ୍ୟାଗ୍ ଏବେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ସେ ବୋଧେ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବେ। ଆଜି ମଉସା ମାର୍କେଟକୁ ଯିବ କି? ହଇ ଆଚ୍ଛା ଆଜି କେଉଁଠି ମାର୍କେଟ ଅଛି ମଉସା? ଏଇ ଜମଜମା ଡେଲି ଆଚ୍ଛା ଗୋଦାମ ଡେଲି ଗୋଦାମକୁ ମଉସା ଯିବେ ତାହେଲେ ନେଇକି କେତେ ଖୁସି ମନର 2 ପଇସା ନେଇକି ଆସିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମଉସା? ପିଲା ତ ମୋର ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସେ ଆର ପଟେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା। ପୁଅ 2ଟା। ପୁଅ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ହଇ ପୁଅ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଜଣେ ଏଇ ଚାଷବାସ କରେ ଆଉ ଚାଷ ଜଣେ ଡକ୍ଟର। ଆଉ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ନାଁ କହୁଥିଲେ ତାନୁରାମ ନାଇଁ କି? ତାନୁରା ମୁର୍ମୁ। ତାନୁରାମ ମୁର୍ମୁ। ଆଉ ଝିଅ ହୀରାମଣି ମୁର୍ମୁ ଏଇ କୁଲାବିରାରେ ମାଷ୍ଟର। ଆଚ୍ଛା କୁଲେବିରାରେ ହୀରାମଣି ମୁର୍ମୁ ନାଇଁ କି? ହଇ ଆଚ୍ଛା ମାଷ୍ଟରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ନାଇଁ କି? ହଇ ବଡ଼ ଖୁସି ପରିବାର। ନାତି ନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି। ବାଃ ବାଃ ତାଙ୍କୁ ତ ଖେଳାଇବା କଥା। ସେମାନେ ବଜାରରେ ରହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ବାପା ମା ପାଖରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପାଠ? ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ହେଲା ମଉସାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ। ଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ଚାଷବାସ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି।